इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कनाडा ब्रेडफोर्ड से। जमात अहमदिया कादियानिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। 2025 का जलसा सालाना अब वो नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट खबर ये सामने आई है। सिटी काउंसिल ब्रेडफोर्ड ने रिजेक्ट कर दी है एप्लीकेशन। वोटिंग हुई, ये आपके सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। काउंसिल का इजलास चल रहा है और वोटिंग हुई और जिसमें वोट आउट कर दिया गया जमात अहमदिया की इस रिक्वेस्ट को 2025 में जलसा करने की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया। अब जलसा नहीं कर पाएंगे, ये खबर है अभी तक की। इसी के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ तशरीफ रखते हैं कनाडा से ही जनाब मोहतरम आसिफ नदीम साहब। वो खुद भी अहमदी रह चुके हैं, उनसे जानते हैं। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, आपने सही सुना कि जो ब्रैडफोर्ड में जो अगले साल का जलसा होना है उसके बारे में काउंसिल ने मना कर दिया है। मैं आपको थोड़ी सा उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। उसका बैकग्राउंड ये है कि जब मियां मसरूर साहब यहाँ आए थे कनाडा में, उन्होंने एक दो दफ़ा यहाँ जो जलसे अटेंड किए हैं उसमें उन्होंने देखा है कि खर्चे वगैरह बहुत होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर अपना लैंड लें और उस लैंड के ऊपर जो है ये कन्वेंशन करें, जैसा कि जमात का रिवाज है, रीत है। और इन्होंने एक लैंड लिया था ब्रैडफोर्ड में जो कि नॉर्थ ऑफ मेपल ओंटारियो है, जहाँ पर ये ज़मीन पे मुझे याद है कि 2007 या 8 की बात है जब मैं और मेरी फैमिली वहाँ गए थे। तो उसमें ये है कि हम वॉक वगैरह करके आए थे। वहाँ पे काफ़ी बड़ा लैंड इन्होंने लिया है, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर इस तरह से कन्वेंशन एक्चुअली करने की इजाज़त होनी चाहिए नहीं थी, लेकिन ब्रैडफोर्ड ने इस साल जलसा करने की उनको इजाज़त दे दी थी। और जब इन्होंने ब्रैडफोर्ड की कम्युनिटी ने देखा कि ये जलसा मुनक़िद हुआ है, ट्रैफिक जैम्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात पेश आई। ये कंसर्न पैदा हुए कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई या कोई फायर इमरजेंसी हुई तो वो क्या होगा, लोग कैसे वहाँ पर इमरजेंसी व्हीकल्स कैसे पहुँचेंगे। तो इन्होंने काउंसिल में जब अप्लाई किया अगले साल के जलसे के लिए, तो वो पूरी 9 मेंबर्स की काउंसिल में से 5 मेंबर्स ने उसको वोट आउट कर दिया और उन्होंने कहा कि आप अगले साल जलसा नहीं कर सकते यहाँ पर। जी, ये खबर है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मिर्ज़ा अकरम साहब। उनका भी अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव इसके ऊपर होता है और हम देखते हैं वो इसके ऊपर अहमदिया मामलात के ऊपर बात करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। मिर्ज़ा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कानून कुछ करने को कहता है, तो बहुत मज़ाहमत हमें देखने को मिलती है। अहमदिया जमात के जो लीडर हैं मिर्ज़ा मसरूर साहब, उनकी तरफ से पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता है। अब कनाडा में जब ये हुआ है और एक मेरे ख्याल से बड़े फेयर इनफ तरीके से, जमहूरी तरीके से वोट आउट किया गया इस चीज़ को, क्या इसके ऊपर भी आप क्या देखते हैं? इसके ऊपर भी उसी तरह से शोर किया जाएगा? कनाडा को भी बद्दुआएं देना शुरू कर देगी जमात जिस तरह पाकिस्तान को देते हैं? जी, अपना इस पे कभी भी इस तरह नहीं होगा, क्योंकि वो बद्दुआएं जो है ना वो सिर्फ इनकी मुसलमानों के लिए हैं और मुसलमान ममालिक के लिए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने किसी और को जो है ना वो बद्दुआएं दी हों। आप मिर्ज़ा साहब की कुतब उठा के देख लें तो उसमें जितनी भी लान तान की गई है उनमें से 90% से ज़्यादा वो मुसलमानों को की गई है। हालांकि काम उन्होंने जो है ना वो गैर मुस्लिमों में करना था, लेकिन लान तान जो है ना वो मुसलमानों को की गई है। तो सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन जो है ना वो कनाडा के ख़िलाफ़ कोई जो है ना बात नहीं करेंगे। तो वो कह देंगे जी ये चूँकि वो हमारा मुल्क नहीं है तो इंतज़ामी मसला है। हालांकि खलीफा ऑफ इस्लाम जो होता है उसके पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो अपना जलसा किसी मुल्क में करना चाहे तो वो कर सकता है। तो वो जो हम इसको प्लास्टिक का खलीफा या बगैर जो है ना वो ज़मीन के खलीफा कहते हैं, तो ये बात खुद ही साबित हो रही है कि जनाब इस बेचारे को जलसा करने की इजाज़त के लिए भी जो है ना वहाँ के लिए वहाँ के मेयर की और वहाँ की इंतज़ामिया की जो है ना वो ज़रूरत है और उनके पास रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये हाल है। जी फारूक साहब। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और मेरा तो हमेशा इस पे यही टेक होता है कि आप जिस भी कंट्री में रहे हैं उसके कानून का एहतराम करें। मैं कहता हूँ अच्छा है अगर इसके ऊपर अहमदी एहतराम करते हैं और चुप कर जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही अच्छाई इन्हें पाकिस्तान के बारे में भी दिखानी चाहिए जहाँ पे बहुत सारे अहमदी मौजूद हैं। और जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं और उन्हें कानून के खिलाफ उकसाते हैं, फिर कानून तोड़ने के लिए जो चीज़ आईने पाकिस्तान के अंदर मना है वो सारे मामलात करने के लिए जब इन्हें उकसाते हैं, फिर फसाद की तरफ बात जाती है। मेरे
میرے خیال سے ان کو یہاں بھی حیا کرنا چاہیے, ویسے ہی احترام کرنا چاہیے جس طرح کسی بھی اور کنٹری کے اندر یہ قانون کا احترام کرتے ہیں, وہاں کی سوسائٹی کا احترام کرتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہوا ہے. اگر پبلک کو اس سے پریشانی ہو رہی تھی ٹریفک میں, جس طرح آصف صاحب نے بتایا ٹریفک کی روانی میں خلل آتا تھا, تو بہت بالکل اچھا کیا ہے انہوں نے. آصف صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں, کیا یہ پاسبل ہے ایسا کہ کسی اور جگہ پہ ان کو کوئی جگہ مل جائے یا کہیں اور پہ جلسہ کرنے کی کوئی اجازت کا کوئی سین بن سکتا ہے, ایسا کوئی پاسبلٹی ہے اس کی؟ بالکل پاسبلٹی ہے, یہ لوگ لے سکتے ہیں, لیکن بات یہی ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں گے وہاں کی کونسل وقتی طور پہ اجازت دے دے گی, لیکن ان دی اینڈ ان کو یہی پریشانی ہوگی. ویسے بریڈ فورڈ میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر بھی کنونشن سینٹر ہے, آپ یہاں کے کنونشن سینٹر میں کر لیں, لیکن اس میں مسئلہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ جو حضور نے جو کہا ہے اس کا کیسے وہ ہو سکے گا, جس کو کہتا ہے نا پالن کیسے ہوگا. ایک اور خبر جو ہے نا وہ کل کے الفضل میں جو ہے نا وہ چھپی ہے, بڑا عظیم الشان جو ہے نا وہ جماعت احمدیہ گیانا کا جو ہے نا وہ 40واں جلسہ ہوا ہے سالانہ 2024 کا. اس کی رپورٹ انہوں نے پیش کی گئی ہے, اور اس جلسے کا عنوان تھا کہ تیسری جنگ عظیم اور اس سے بچاؤ کے طریقے. یہ دیکھ لیں جناب, ورلڈ وار 3 کو جو جلسہ تھا یہ تیسری جنگ عظیم اور اس سے بچاؤ کے طریقے, کل 135 احباب کی شمولیت, ٹھیک ہے. اور یہ 135 احباب آپ کو یہ دیکھیں اسکرین پہ نظر بھی آ رہے ہیں, اور وہ سامنے اسٹیج لگا ہوا ہے, یہ اسٹیج پہ ہیں, اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے جناب وہ جو میں نے ابھی پڑھا تھا. یہ اس کا مرکزی اپنا موضوع تھا جس میں جو ہے نا وہ بہت دور دراز سے جو ہے نا وہ مہمانوں نے شرکت کی, جن میں انڈین ہائی کمیشن سے سیکرٹری بھی تھے, اور پادری وینڈل جفری صاحب بھی تھے, پنڈت اوبراج نائن صاحب بھی تھے, صاحب کا جو میئر ہیں جارج ٹاؤن کے, انہوں نے بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ لندن اور یہ غالباً بربیز کے علاقے جو ہے نا وہ شامل ہیں, اور NCN ٹی وی کی طرف سے جو ہے نا وہ رپورٹرز بھی جو ہے نا وہ جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے, اور انہوں نے جو ان کے جلسہ کی خبر شائع کی. اور جو ان کے سابقہ میئر تھے انہوں نے بھی اپنے فیس بک پیج پر اس خبر کو شائع کیا, اور جو رپورٹر ہیں مقصود احمد منصور صاحب الفضل انٹرنیشنل کے جو نمائندہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جلسہ بہت کامیاب رہا, اور آخری ٹچ میں دینے لگا ہوں بیچ میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل حاضری 135 تک پہنچ گئی. کیا بات ہے جناب, 135 بہت زیادہ تعداد نہیں بتا دی آپ نے. بہرحال مرزا صاحب اس کے اوپر نا جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ورلڈ وار 3 کا انہوں نے ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے, ہر جگہ پہ مسرور صاحب یہ بات کرتے رہتے ہیں, اور یہ نہ جانے کب سے کر رہے ہیں جی, کھجوریں جمع کر لیں تو بنکرز میں چھپ جائیں, تو یہ کر دیں تو وہ کر دیں. ایک ہوتا ہے کہ کچھ نظر آ رہا ہو اور اس سے آپ دنیا کو ڈرا رہے ہوں یا اس کی امپلیکیشنز بتا رہے ہوں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ دعائیں کر رہے ہوں بیٹھ کے کہ ایسا کچھ ہو جائے اور ہمارے خلیفہ صاحب کی بات سچ ثابت ہو جائے. اب ان کو چونکہ موقع مل گیا ہے, حالیہ جو حالات ہوئے ہیں لیبنان اور ایران اور اسرائیل کے درمیان, اس کو دیکھتے ہوئے مسرور صاحب کو ایک اچھا موقع ملا کہ جی ہو سکتا ہے ہماری بات کو سچ ہو جائے, یہ کسی طرح بات نکل پڑے, اور اس میں بیچ میں کس طرح سے اپنی پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کیا جا سکتا ہے, اور جناب صداقت خلافت اور صداقت مسیح موعود وغیرہ یہ کر کرا کے اپنا منجن بیچا جا سکتا ہے. اس کا میرے خیال میں ایک بڑا بہترین ان کو ایک موقع نظر آیا ہے, اور وہ اس کا کیوں نہ فائدہ اٹھائیں, اس کا وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے, اور وہ اٹھا رہے ہیں. یہ اپنا جب سے دنیا کی آبادی یعنی شروع سے جب بڑھنا شروع ہوئی ہے, بلکہ ابتدائے یہ حابیل اور قابیل سے جو ہے نا وہ لڑائیاں تو شروع ہو گئی تھیں, تو کوئی بھی دنیا کا خطہ اس وقت ایسا نہیں ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ جھڑپ جو ہے نا وہ نہ چل رہی ہو, چاہے وہ ملکوں کے مابین ہو چاہے وہ قوموں کے مابین ہو, تو وہ پیش گوئی تو کی جا سکتی ہے نا کسی طور پہ بھی کہ جناب آئیں گی. اس طرح زلزلوں کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ روز کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ آیا رہتا ہے, اور وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے, وہ بس جب زیادہ شدت کا آتا ہے تو اس وقت خبر آ جاتی ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ ان کو اپنا مرزا صاحب نے اپنا نشان بنایا ہے, اور جن کے جانشین ہیں ان کے تو یہ ان کی مجبوری ہے. یعنی مسرور صاحب کو تو اقوام متحدہ میں جو مبصر ہیں جنہوں نے صرف تبصرہ کرنا ہوتا ہے, یا جو وہاں پہ اخباری ان کے رپورٹر ہیں, میرا خیال ہے کہ جماعت کا تو کوئی نمائندہ صرف اس کی اتنی حیثیت سے بھی نہیں جاتا ہوگا کہ وہ اقوام متحدہ کے اجلاس کی باقاعدہ اپنا رپورٹنگ کر سکے. تو یہ ورلڈ وار جو ہے نا 3 اس کو روکنے کے لیے اور اس سے بچاؤ کے لیے جناب
वो ये इस तरह की बातें हो रही कि जी आप कौन मैं खाम खा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड वार 3 में भाई आपका काम क्या है? ना आपके पास कोई हुकूमत है, ना आपका कोई इख्तियार है, ना आपकी कोई बात मानता है। आपको तो एक छोटे से जलसा जलसी करने की इजाज़त तक नहीं मिल रही है और आप वर्ल्ड वार 3 करवाएंगे या रुकवाएंगे। ये अजीब दीवाने के ख्वाब हैं। असल में इसको कहते हैं रेलिवेंट रहना, खबरों के अंदर रहना। वो हमारे पाकिस्तान में जिस तरह वो एक बड़ा चला करता था, वो कोई एक्ट्रेस हुआ करती थी, पता नहीं मीरा के क्या नाम था उसका, तो वो ना आए हर तीसरे चौथे दिन ना कोई पुठी सीधी इंग्लिश बोल के शोशा छोड़ देती थी ताकि मैं खबरों में जिंदा रहूं, बात होती रहे कि जी ये जिंदा है, ये है अभी धरती पे। तो मसरूर साहब की ये मजबूरी है कि अपनी रेलेवेंस बनाए रखना दुनिया के अंदर। कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा हो ना, तो उसमें आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और ये डेली व्लॉगर्स की तरह अपनी टांग घुसा देना। जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आए हैं तो हर उच्चा लफंगा जो अपनी फैमिली को दिखा दिखा के व्यूज कमा रहा होता था, ठीक है जी, वो भी मुंह उठा के चल पड़ा। जी बिग फैन डॉक्टर साहब, बिग फैन, मेरी तो जिंदगी आपने बदल दी। भाई क्या खाक जिंदगी बदली है? सारा दिन नाचते रहते हो और बहन बेटियों को दिखा के पैसे कमाते हो, और कोई ट्रेंडिंग टॉपिक या कोई शख्सियत मिल गई तो उससे जफ्फी डाल के तो फोटो बना ली। बिल्कुल डिट्टो मसरूर साहब का यही हाल है कि बस बहती गंगा में अपने हाथ धो लो। बहरहाल नाज़रीन, आज के लिए इतना ही।